Okay, alright. Kita continue with example 4. Sorry, before that, this one. Over here, dekat bawah ni, on the page 197. Okay, pada page 197. Okay, highlight sikit dekat sini. Dekat bawah ni je dia letak. Okay, combinations of Boyle's law and also Charles' law. Okay. So kita untuk, kalau combination between Boyle's law and Charles' law ni, dia lebih kepada changes, okay, system that has changes in volume, temperature and pressure. Okay, untuk sistem yang ada changes, yang ada perubahan pada nilai volume, temperature and pressure, maka kita akan gunakan equation yang combine Boyle's law and also Charles' law. Okay, so nanti kita tengok example sekejap lagi. Tulis nota kaki ni dulu kat sini. Okay, changes in volume, temperature and pressure. So what happened when we combine two gas law? Okay, Charles' law and Boyle's law. So Boyle's law P1 V1 equals to P2 V2, and Charles' law, by the way, V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, so bila kita combine mathematically, we will get this. Betul tak? Okay, so P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2. Ini bila kita combine these two together. So tolong highlight yang ni. Okay, so far dah ada berapa formula kelas? Dah ada Boyle's law, okay, ada Charles' law equation, Avogadro, tambah satu lagi jadi. Dah ada total, dah ada 4 kan? Dah ada 4, okay. Kalau teacher jadi korang dulu, teacher dah ada dah short note sendiri. At least keluarkan mathematical formula dulu yang totally you will use to answer gas law punya question. Okay, so bila combine dapat like this. Okay, so kita tengok example. Okay, example yang akan guna combination Boyle's law and Charles' law ni. Okay, so example 4. Okay, a sample of methane gas. So kita ada methane. Macam mana molecular formula of methane? Siapa tahu methane? Methane gas. Anyone know? CH4. Jangan lupa dah. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonyldecaine. You still remember? CH4. Okay, itu organic chemistry kan. Butana, ethana, propana, butana, pentana, hexana, heptana, whatever sampailah decana, decane. Okay, so methane gas ni adalah gas yang ada dalam kita punya tu gas dekat rumah yang mak kita guna untuk masak kan. That one dalam tu ada methane gas. Methane or kalau tak salah itu methane gas, yes. A sample of methane gas occupies a volume of 25.5 liter. Okay, this one dia tak mention volume, tapi awak jumpa unit liter must be ini adalah volume, right? Okay, at 298.15 Kelvin ini adalah temperature. Okay, and also 153.3 kilopascal. So this is the unit for what? Pressure. Okay, so find the volume, okay, the new volume at STP. Okay, find the new volume at STP. Simple je soalan dia. Tapi kat sini teacher nampak, kita nak cari a new volume bila pressure and also temperature tu berubah. So ada changes in 3 parameters, volume, temperature, pressure. So that's why kita akan guna this chemical equation. Sorry, this mathematical equation. Yang combine Boyle's law, Charles' law and Boyle's law and Charles' law. Okay, teacher dah kata semalam, kalau STP temperature berapa? 0 degree Celsius, pressure 180 atm. Okay, pressure 1 atm. Sentiasa kena ingat. That's why dia tulis STP condition, temperature 0, pressure is 1 atm. Okay, so kita nak cari apa dekat sini? V1 or V2? So ini V1, ini T1, ini P1. V2. So ini adalah T2,
P2. So kita nak cari V2. So kita rearrange lah semula dalam ni. Okay, cuma make sure unit temperature kena sama. So dekat sini pressure ni diguna kilopascal. Sedangkan kalau kita tengok dekat sini, okay, ini adalah unit ATM. So kita kena samakan unit. So make sure temperature kalau dalam gas law sentiasa guna Kelvin. So convert 0 degree Celsius kepada Kelvin. That's why nanti dia akan dapat, tengok sini, T1 ni 298.15 because 0 plus 273. Betul ke T1? T1 298.15. Okay. So V1 25.5 liter. Okay. Pressure 153.3 kilopascal. Okay. V2 yang kita nak cari. Okay. T2 ni 273.15. Betul tak? Sebab yang ni nanti kita akan plus 273.15. Okay. Dekat sini, pressure yang diguna adalah kilopascal. So tak kisah sama ada awak nak convert kilopascal kepada ATM ataupun ATM kepada kilopascal. Kalau dalam skema ni di convert ATM ni kepada kilopascal, betul tak? So maksudnya macam mana kita nak guna unit conversion? Macam mana nak tukar ATM pada kilopascal? So awak tahu 1 ATM, kalau tengok kepada list of constant value, 1 ATM is equivalent to 101.2.325 kilopascal. 101.325 kilopascal. So kalau so maksudnya terus convert kat sini. Okay, terus guna. Okay, 101.325 kilopascal. Substitute lah, make sure unit dia sama. Okay, dapat 35.5 liter V2. Okay, sentiasa alert dengan unit. Alright, and then ini dia ada tak contoh soalan yang relate dengan, sekejap teacher check. Practice questions. Practice question. Oh tak ada. Kita ada practice question 5. Kita ada practice question 5, 6 and also 7. Okay, so maksudnya teacher boleh continue dengan ideal gas equation. Okay, so next. Okay, ini combination antara Boyle's law dan Charles law. Okay, next. Kita nak jumpa. We will discuss about ideal gas law or ideal gas equation. Okay, total dah ada 4 equation tadi kan? Okay, sekarang kita tambah the next equation. Okay, kita nak discuss tentang ideal gas equation. Ideal gas ni yang teacher explain semalam, dia follow 4 postulate of apa? Kinetic molecular theory. Kan? Ingat lagi tak kinetic molecular theory semalam teacher ajar? Cuba sebutkan one of the 4 postulate yang korang still ingat. Volume of gas. What about the volume of the gas? Significant ataupun negligible? Negligible. Maksudnya kita ignore kan? Kita assume volume of ideal gas ni equivalent to volume of the gas container, right? So baru 1. Okay, lagi 2, 3 dan 4 tu kena ingat. Kalau collisions between gas particle and also collision between gas particles with the wall of the container, elastic or inelastic? Perfectly elastic. Perfectly elastic. Elastic collisions. Okay. Dah buat revision dah sekejap. Tu je. Okay, so untuk ideal gas equation, so kita akan combine Boyle's law, Charles law and Avogadro law. Okay, so bila kita combine these 3 together, awak akan dapat yang ni dulu. Betul tak? V directly proportional to 1 over P, but directly proportional to temperature and number of mole of gas. Okay, so daripada sini, tak nampak kan? So dia letakkan V sebagai tajuk rumus, directly proportional to 1 over P, T, N. So P dia bawa ke sini, so dia jadi PV directly proportional to T dengan N. So dalam mathematics, bila kita nak buat calculation, kita tak boleh, mana boleh kita buat calculation menggunakan simbol proportionality kan? So kita kena tukar simbol proportionality tu kepada simbol equivalent macam ni. Okay, untuk jadikan dia sebagai mathematical equation. So bila nak gantikan dengan mathematical equation, okay, simbol proportionality ni mesti akan ada satu constant. Okay, so dia jadi macam ni lah.
Okay, PV equals to RTN. So kita rearrange balik. Okay, dia akan jadi PV equals to nRT. So inilah dia gas, ideal gas law. Okay, so PV equals to nRT. So apa pressure? Awak tahu P is pressure, V is volume, T is temperature, N is number of mole of gas. What about R, class? What is R? Yes, I constant. R adalah gas constant. Okay, R is a gas constant. So berapa nilai R? Ada dekat sini. Akan diberi dalam exam dan kita boleh hafal terus. Kita buka list of constant value dekat sini. Okay, ideal gas constant. This one. Okay, ideal gas constant. Ideal gas constant ni kelas R ini, dia ada 5 tau value. Okay, kenapa boleh ada 5 value berbeza? Sebab dia ada, gas, teacher kata ada banyak unit kan. Ada a lot of unit for pressure. For pressure. So, bila ada banyak unit for pressure, sebab tu R ni dia ada banyak unit. Okay, tapi sekarang ni dalam kita punya syllabus, okay, kita fixkan nilai R ini kepada dua value ni dan kita akan ambil value yang ni. Okay, 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. This one. Ini awak akan guna untuk chapter 5. Okay, awak akan guna untuk chapter 5. Okay, PV equals to nRT. So, ini liter untuk apa? Volume kan? ATM untuk pressure. Mole untuk apa? N per Kelvin mewakili T. Sebab tu unit dia panjang. Sebab dalam unit, dalam gas constant ni, dia ada semua 4 parameters tu. So 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Okay, ideal gas constant. That's why dalam calculation yang ada R value, yang kita guna R gas constant ni, kita kena make sure volume kita mesti dalam liter, pressure mesti dalam ATM, number of mole and temperature mesti dalam Kelvin. Okay, kita akan guna yang ni. Kalau batch sebelum ni ada 2 lagi nilai R constant. So dia boleh pilih nak guna yang mana. Tapi syllabus baru, kami dah fixkan, kita guna this value sahaja. Okay, mana teacher stop tadi? Alright, ni satu. Okay, so dah ada berapa equation dah so far? 5, right? 5. Okay, 5. Okay. Tambah lagi 2 equation. Okay. So, ideal gas equation ni, kita akan generate a new ideal gas equation in terms of molar mass dan juga density. Ni betul kan? Ideal gas equation in molar mass and density. Bukan pressure, density. Okay. Kita akan derive a new ideal gas equation. Okay, PV equals to nRT ni dalam in molar mass dan juga density form. Okay. So 5. Okay, tambah satu lagi yang ni. Okay, ni number 6. Ini number 7. Okay. Number 6, 7. Okay, so how do we derive ideal gas equation PV equals to nRT in the forms of molar mass? Okay, so awak tengok starting daripada kiri pergi ke kanan. Follow the arrow. Okay, so the original equation is PV equals to nRT. Okay, so macam mana kita nak hasilkan molar mass punya equation? So N ini adalah bersamaan dengan mass over molar mass, betul? Setuju tak? Okay, so kalau kita insert, kita substitute N equals to mass over molar mass inside the ideal gas equation, dia akan dapat PV equals to mass over molar mass MR times RT. So inilah ideal gas equation yang relate dengan molar mass. Okay, and then macam mana kita nak derive
ideal gas equation in the forms of density. Okay, you have to know that density is equivalent to apa? Mass over volume, betul tak? M is for mass kan? Yang ni. M untuk mass. Okay, mass of the gas. So, density ini kena betulkan. Ini bukan P, ini adalah italic P, rho. So, mass over volume. Okay, kita akan substitute mass over volume ni dalam ni. Okay, so bila kita substitute mass over volume dalam ni, maka awak akan dapat, okay, kita akan rearrange, awak akan dapat yang ni. Yang ni macam ada typing error kat sini. Cuba betulkan sikit. Apa yang dia cuba buat sebenarnya ni? Oh, okay, betul. Ini cancel out kan ni? Yang ni cancel out kan? Ini benda sama redundant. Okay, ini benda sama redundant. Okay, awak akan dapat yang ini sahaja. Okay, and then last kali, kita kena rearrange supaya kita letak tajuk rumus dia adalah density. So, rearrange. So, rho density is equals to pressure darab dengan molar mass PMR ni over RT. Boleh tak kelas? Boleh follow teacher? Boleh. Ada 7 So kalau kita nak cari, kalau soalan tu dia suruh calculate molar mass of the gas, kita guna equation number 6. Kalau soalan tu minta cari density of the gas tapi relate dengan ideal gas equation, kita akan guna equation number 7. Okay, rho equals to PMR over RT. Dan R kita adalah sama. 0.06 liter ATM per mole per Kelvin. Okay. Contoh dia ada example 5 kat sini. Tak perlu banyak example. Terus nanti boleh terus buat soalan. Okay. Example 5. A steel gas tank. Okay, a steel gas tank. Macam kita punya tong gas dekat rumah lah. A steel gas tank has a volume of 275 liter. Okay, and inside the gas tank, ada gas, the mass of the gas inside the tank is 0.485 kg. Ini adalah volume, label. Jangan terus tekan calculator. Adalah soalan. This is what class? Ini adalah mass, okay, of oxygen gas. So the gas is oxygen gas. So calculate the pressure. Okay, calculate the pressure P of oxygen gas if the temperature is 29 degree Celsius. So dekat sini, ni this is temperature. So teacher tahu, teacher akan apply ideal gas law. Okay, sebab dalam ni ada semua parameter. Ada volume, ada pressure, ada temperature and also ada mass. Okay, ini adalah mass. M kan? Okay, that's why bila ada semua parameter macam ni, dia kata guna PV equals to, so kita akan apply, kita akan sentiasa assume gas itu adalah ideal gas. So use ideal gas equation, PV equals to nRT. So apa yang kita nak buat dulu before kita dapat temperature? So kita nak cari apa dekat sini? Kita nak cari pressure, right? So berapa nilai pressure? Okay, so kita akan rearrange, jadikan dia P equals to nRT over V. Okay. Cuma kena cari dulu number of mole kan. So guna mass over molar mass of oxygen gas. So dapatlah dekat sini 15.16 mole. Yang ni kena jangan lupa. Ni selalu teacher pun nampak ini kg kan. Kena convert kepada G. Sebab unit untuk mole adalah gram per mole kan, molar mass. So masuk dalam equation. Tengok ni dia substitute unit. So number of mole is mole. Okay. R adalah 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. Sepatutnya ada space liter ATM per mole per Kelvin kan. Mole, liter ATM per mole per Kelvin. Okay, untuk temperature convert kepada Kelvin 302.15 Kelvin. So nanti baru awak boleh cancel out. Okay, mole dengan number of mole. Right, liter. Kat sini ada letak volume tak? Okay, liter dengan liter cancel out. Kelvin dengan
Kelvin. So that's why nanti final unit dapat ATM. Teacher nak tengok suruh teacher substitute unit supaya jawapan dia betul. Boleh ke? Ada soalan tak? Kelas tak ada soalan kan? Kita proceed Okay, ada practice question 4, practice question 5, practice question 6, practice question 7. Okay, kita go through practice question ni. Cuma teacher akan lead. Okay, teacher nak make sure awak tahu which equation to be used. Okay, contohnya practice question 4. Okay, sebab final answer dah ada. Okay, kita analyse soalan sahaja dulu. Nanti boleh buat sendiri. Okay, so given the density of gas X. So kita ada gas X. Okay, the density is 2.60 gram per liter. Okay, so this is rho density at 25 degrees Celsius and 101 kilo Pascal. Ini apa? Temperature, this is pressure. Right? So what is the molecular mass of gas X? So dia minta cari apa kat sini? Dia minta cari molecular mass ataupun MR. So which equation do we use? So which equation do we use untuk cari molar mass? Nah, equation number 6 or equation number 7? 6. Kalau guna equation number 6 tak ada density pun dalam tu. Kita guna equation number 7. Sebab dalam equation number, walaupun soalan minta molecular mass kan, tapi dia ada nilai density, so we will use equation number 7. Rho density is equals to PMR. Okay, pressure darat dengan molar mass over RT. Okay. Sepatutnya dapatlah jawapan. Tapi kena tengok unit. Okay. Pressure mesti tukar kepada ATM. Ini tukar kepada ATM. Okay. Ini mesti dalam Kelvin. Boleh tak? Cuba convert 101 kilopascal kepada ATM. Berapa ATM? Apa relationship antara kilopascal dengan ATM? Awak tahu 1 ATM equals to berapa tadi? 101.325 kilopascal. So kalau 101 kilopascal sahaja berapa ATM? Convert. Berapa ATM? Cuba convert. 9. Nak berapa decimal places teacher? Ambil 4 decimal places. 0.9968. Ya. Maksudnya cara senang dia adalah cara Satu senang dia should divide be dengan 1.1 kilopascal bahagi dengan 101.325. kan. Nah, ini cara senang dia. Secara matematik. Okay. Nilai yang awak nak cari tu, awak bahagi, nilai yang diberi, bahagi dengan dia punya conversion factor. Okay, darab dengan 1 ATM. So dapat kat sini 0.99 C X 8 68 68 ATM. Okay. Dan inilah convert dia. Okay. So cari molar mass. Ni dah ada jawapan. Okay, settle practice question 4. Tolong buat, tolong complete kan. Okay, practice question 5. Okay. Practice question 5 ni. Ini soalan sekali je pernah keluar dalam sekali. Ini soalan past year. Soalan teacher tak sure tahun 2010 ataupun 2011 ataupun soalan masa zaman teacher tak isap. Okay, tapi soalan ni adalah soalan yang student kena betul-betul analyse. Teacher ini soalan kebat jugalah. Kan teacher dah kata soalan kebat matrik ni tak sama dengan soalan kebat SPM. SPM tu lagi tinggi dia punya kebat dia tahu. Memang lagi hyper dia punya kebat. So yang ni teacher tak nak cerita sebab yang ni memang awak kena okay. Soalan dia by using the ideal gas equation, determine the molar mass of gas Y. So awak kena guna equation number 6
Okay, awak kena guna equation number 6. Cuba buat ni, kalau siapa dapat jawapan ni memang faham soalan ni. Okay, sebab dia kena analyse. Dia kena faham step by step. Kalau boleh, awak draw situation dia. Teacher saja tinggalkan ni, practice question 5 ni. Okay, evacuated. Cuma dia kata kat sini, kalau when an evacuated glass vessel, evacuated ni maksudnya glass vessel. Glass vessel ni bekas kaca kan yang tertutup. Okay. So, cuma unit of pressure dia guna kilonewton per meter square. Tak ada masalah. Make sure tukar kepada ATM. Okay. Yang ni teacher let go. Tolong buat yang ni. Siapa yang dapat maybe dia boleh tolong ajar kawan dia juga. Okay. 69.23 gram per mole. Boleh je, tak masalah. Teacher yakin sedih teacher boleh buat ni. Okay. Lepas tu kita ada question 6. Okay. So ini pun cari molar mass of gas A. Kita ada gas A. So given gas A ni weighing 40.5 gram. So ini adalah mass. Occupies a volume of 15.0 liter. This is volume. Okay, this is volume. Okay, at 25 degree Celsius, ini adalah apa? Temperature and 1.5 atm. So ini adalah pressure. Okay, so cari molar mass. Soalan ni tak ada masalah. Okay, practice question 6 ni direct sahaja. Pun buat juga. Okay, yang teacher nak discuss adalah practice question 7 ni. Okay, practice question 7 ni kita buat sekali. So ada berapa soalan yang teacher suruh buat ni? 3 je soalan. 4, 5 and 6. Okay, practice question 7 kita buat together. Okay, after practice question 7 kita ada Dalton's law. So Dalton's law ni a bit panjang sebab dia sangat another gas law yang quite important dan selalu juga keluar dalam exam. Tapi that's what teacher nak discuss next week. Okay, kita habiskan dengan practice question 7 ni. Okay, so this one, they relate dengan satu chemical reaction which is combustion. Okay, so the soalan is, the question is, what is the volume, okay, of oxygen gas? The gas is oxygen, so O2. So what is the volume of oxygen gas at STP required for the complete combustions of 10 liter C2H4 gas? So C2H4 ni adalah gas lah. Gas ethane. Okay. So macam mana kita punya planning untuk jawab soalan ni? Do we need chemical equation for combustion? Perlu tak kita buat chemical equation untuk combustion? Sebab kita nak cari berapa oxygen gas. Oxygen gas agaknya diperlukan untuk combustion. Kalau combustion perlu tak oxygen gas? So adakah oxygen gas ni reactant ataupun produk? Reactant. Reactant, okay. So kita kena buat dulu chemical equation, a balanced chemical equation for the combustion of C2H4. Ini relate dengan chapter 1, okay. Stoichiometry. So we have C2H4. Okay, ini adalah gas. React with, so kalau combustion must occur in the presence of oxygen, excess oxygen. So oxygen gas, okay, produce, what will be the product bila organic compound burn in oxygen? Carbon dioxide and hydrogen. Hydrogen H2O. Yeah. Carbon dioxide and H2O liquid, okay, H2O ni lah, okay, uap air, H2O liquid. Okay, so what do we need? So kita nak cari apa kat sini? We want to calculate what is the volume of oxygen gas required untuk kita nak burn completely 10 liter. So 10 liter adalah volume of C2H4. Okay, awak nak bakar 10 liter C2H4 gas. So berapa volume oksigen yang diperlukan? So sekarang ni before dapat volume mestilah kena cari apa dulu? Kita kena cari apa dulu? Number of mole, yes. Nak dapatkan volume ke, nak dapatkan mass ke, kena cari number of mole dulu. Okay, so maksudnya untuk dapatkan number of mole of oxygen gas, kita kena guna pakai all the information given about methane ni, about C2H4 ni. Okay, so berapa number of mole of
C2H4. Dapat number of mole of C2H4, maka dapatlah number of mole oxygen gas. Dapat number of mole of oxygen gas, dapatlah volume oxygen. Okay, so how do we find the number of mole of C2H4? Teacher, lepas tu kita kena balance dulu lah equation tu. Equation ni dah boleh balance belum? Belum lah. Belum, tak balance lagi. Yeah. So ni 2 oxygen, 2 CO2 plus how many hydrogen? Letak 2. Dekat Okay, and then oxygen 2. 4 plus 2. Oh, kita ada 8 kita ada Sekejap, 6 kita ada. oxygen. So kalau rendam oksigen, 3. perlukan Tak 3 3 dekat kan? O2. Okay, 3 oksigen gas. Okay, dah balance, thank you. Short sangat cakap tadi. Okay, settle. So number of 2, find number of mole of C2H4. Okay, so kita punya situation pada STP. So boleh terus guna molar volume. Okay, so 1 mole C2H4 ni, okay, dia akan occupies, so dia bagi 10 liter kan? 10 liter C2H4. Okay, so 1 mole C2H4 equivalent to berapa liter space kalau STP? 22.4 liter kan? Of volume, okay, pada STP. At STP. Okay, so kalau kita ada 10 liter sahaja of C2H4, so berapa mol? So X bersamaan dengan berapa? Darat silang, 10 bagi 22.4 je. Okay, ini molar volume. 1 mol, 1 mole of any gas, kalau dekat STP will occupies 22.4 liter space. So kalau volume of C2H4 is only 10 liter, berapa number of mole? Berapa gelas? 10 divided with 22.4. 0.4464. 464. Yes. 0.4464 C2H4. Okay, dah dapat number of mole of C2H4, convert lah. Carilah number of mole of oxygen gas. Okay, step number 3. So from equation, okay, 1 mole C2H4 react with 3 mole O2. So kalau kita ada 0.4464 mole of C2H4, berapa kita dapat mole of oxygen? So X equivalent kepada berapa mole? So 1 bahagi 0.4464 darab dengan 3. So darab silang kan? Okay, dapat berapa X? Ingat lagi tak cara nak darab silang kan? 1 bahagi 0.4464 darab dengan 3 right? Dapat 1.3392. Ada exponent tak? Exactly like this. Number of mole oxygen gas. Okay, good. Ya. Yeah, semua setuju Okay, so mole O2. Okay. So dapat number of mole, macam mana nak cari volume? Sama ada kita guna, so jawapan dia, ada tak space kat belakang untuk teacher? Okay, so sama ada kita guna molar volume ataupun kita guna ideal gas equation. Sebab kita dah masuk chapter 5, so kita boleh guna ideal gas law. Okay, 1.3392. Teacher tak tengah calculator ni, teacher harapkan korang je ni. Teacher tak tinggal calculator dekat rumah. Okay, so sama ada guna ideal gas law ataupun guna molar volume. Okay, kalau guna ideal gas law, so kita nak cari volume kan? Okay, so step number 4 ni use ideal gas law. Okay, PV equals to nRT
So kita boleh cari, so V of oxygen gas equals to number NO2 RT over P. So masuklah 1.3392 mol. Okay. Darab dengan R. So berapa nilai R? 0.08206 liter ATM per mol per Kelvin. Oh tak muat. Darab dengan temperature. So temperature 0, kalau STP 0 degree Celsius. So 0 plus 273.15. So dapat 273.15 Kelvin over pressure. Pressure dalam ATM. So kalau STP, pressure berapa ATM plus? 1 ATM. Okay. So boleh cancel out unit. So mol cancel out dengan per mol. Kelvin cancel out dengan per Kelvin. Okay, ATM dengan ATM. So that's why nanti akan dapat volume oksigen dalam liter. So dapat tak sama dengan final answer 29.97 liter? Lebih sikit. Lebih sikit berapa? 30.02 liter. 30.02. 30.02. So ini jawapan yang accepted je, tak ada masalah. Sebab beza dia skema ni, number of mole tu skema ambil 3 decimal places sahaja. So kita ambil 4 kan? So kita akan dapat lebih sikit lah. Tapi ini still jawapan yang betul. Boleh? Boleh. Okay. So teacher dah stop kat sini. Kita punya UPS petang ni pukul berapa? 3. 3. Tapi 2:30. 2:30 teacher nak buat extra class dulu. Sebab 2:30 tu teacher nak buat revision untuk soalan revision UPS. Boleh? Teacher nak discuss Boleh. soalan sebelum korang jawab UPS yang sebenar tu, kita discuss dulu revision UPS. So 2:30 teacher buat Google Meet. So pukul 3 tahu jawab soalan UPS. So ini homework buat practice question 4, 5 and 6. Okay, so teacher stop kat sini. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Welcome. Thank you, teacher. Stop recording.